जना नहीं से कि समय थिला। मो मार कथा मानी मु मो भौणीर नणंद बाहाघर को जाइथिली। मु चाहिथिले मना करि परिथांती, किंतु मो भौणी कथा भाबी मु जिबा पई माँ को हाँ मारी देइथिली। मोर गोटे बोली भौणी, मो मो जीवन ठारो ताको अधिक भल पाए। गोटे वर्ष पूर्वर ही तार बाहाघर आ गोटे सहर रे होइतिला। आमे भुवनेश्वर रे रहू। मो भौणी शाशुघर राउरकेला। मो भौणीर कौनसी कथारे मना करि पारे ना। आज मो भौणी नणंदर बाहाघर माँ मो पाखक आसी कहिला, रोहित आज शिल्पा नणंदर बाहाघर, आमको जीवाको पड़िबो। देख पाग मध्य बिल्कुल भल नहीं। जदि पाग भल थांता मु चली जाइथांती। क्लाइमेट ठंडा जोगु मो पाद हाथ दरज हेउछि। जदि मु एई अवस्था जीवी ताहेले शिल्पा मते देखी परिशान हो जिवो। दिनकर कथा, तू चली जा। तत देखिले ता शाशुघर लोके कहिबे कम से कम बहु बापा घर किए आसीथिले बोली। जदि आमे केही भी न जिबा शिल्पा को ता शाशुघरे केते कथा सुनिबाको पड़िबो। क्लाइमेट बहुत ठंडा थिला। टीवी रे भी आगरो हाई अलर्ट करिथिला, केतेबेले भी वर्षा हेई पारे। माँ कथा भी ठीक थिला। मो भौणीर भी नुआ नुआ बाहाघर हेइथिला। आमर जीवा भी जरूरी थिला। सेथिपाई मो माँ को मना करि पाइलिनी। किछि समय परे मु राउरकेला बाहरी गली। आउ जेतेबेले जाई मो भौणी घरे पहुँचली, मो भौणी मते देखि बहुत खुशी गला। आ माँ कहीं आसलानी बोली पचारला। मु कहली क्लाइमेट खराब थिला, सेथिपाई ठंडा बहुत बढ़ी जाइथिला। माँ आसी पारानी। माँ आंठू जोर से दरज होइछि। तते तो ए विषय जना अछि ना नहीं। मो भौणीर शाशुघर लोक मैंने बहुत भल थिले। मो बाहाघर को बहुत भल से एंजॉय कली। तापर दिन जेतेबेले घर को आसबाको बाहरिली, मो भौणी कहिला, आज दिनटा रही जाओ। पाग जमारू भल नहीं, केतेबेले भी वर्षा हो पारे। मु कहली, शिल्पा मोर किछि भी असुविधा हेबनी, तू टेंशन नेनी। जदि मु आज दिनटा रही ताहले ऑफिस रे मोर 2 दिन छुट्टी हो जिवो। तते तो जना अछि जे मोर नुआ नुआ चाकरी हेछि बोली। आउ मो बॉस बहुत स्ट्रिक्ट, से मते चाकरी रू बाहर कर देबे। मु मो चाकरी हरेबाकू चाहुनी। मु मो चाकरी को नहीं बहुत खुशी। शिल्पा मते रोकिबाको बहुत चेष्टा कला, किंतु मु भुवनेश्वर आसीबाकू बाहरी पड़िली। मात्र 3 किलोमीटर आसीछि, हठात घोड़े आसला वर्षा। मु भाबिली झिपी झिपी वर्षा हेई वर्षा बंद हो जिवो, किंतु ना, सेमिति किछि भी हेलानी। वर्षा बेलक बेल बढ़ी चलला। आउ एते जोर से वर्षा हैला जे रास्ता घाट देखागलानी। मो भाबिली शॉर्टकट रास्ता दे चली जीवी, जहा द्वारा मु शीघ्र घरे पहुँची जीवी। किंतु मो भावना बिल्कुल भूल थिला। पटु रास्ता पूरा खराब हो जाइथिला। गाड़ी स्पीड भी जाई पार नथिला। मु धीरे धीरे ए गाड़ी चलाउथाए। आ मने मने मो भौणी शिल्पा कथा भाबुथाए। जदि रही जाइथांती ताहले एते हैरान हेई नथांती। जहा हेबा कथा तो हेला, एते भाबिले लाभ किछि नहीं। किछि दूर जीवा परे गोटे झियर चिल्लाइबार शब्द सुभिला। मु तो पूरा डरी गली। सांगे सांगे घंटार देखिली, सेतेबेलकू राति 1। मु चारिआड़ को चाहिली, केही कुआड़े नाहंती। चारिआड़ पूरा घन जंगल। एमिति घन जंगल रे गोटे झियो पिला कौन करिबो? मते काई किछि ठीक लागलानी। आउ भूत कि प्रेत नुहे तो भाबिली। फेरी जाई भल रास्ता रे चली जीवी। सेतेबेलकू पुणी थरे गोटे झियर चित्कार शब्द सुभिला। मु गाड़ी रोकी देखे तो, किंतु मु गाड़ी ओह्लैलिनी, कहीं ना बहुत जोर से वर्षा हेउथिला। जो पटु से झियर चित्कार शब्द सुभिला, सेही पटको मु गाड़ी की रखिकी भितरे बसिली। किंतु आउ से झियर चित्कार शुणिलिनी। सेथिपाई मु भाबिली बोधे को भूत कि प्रेत बोधे हेइथिबो, मते भ्रमित करुथिबो। तापरे मु जीवा पई गाड़ी स्टार्ट कली। हठात देखे तो धला रंगर ड्रेस पिंधि गोटे झीटे मो गाड़ी सामना को आसिला। वर्षा जो तार सबू कपड़ा देहरे पूरा लाखी जाइथिला। आउ तार पूरा शरीर देखा जाउथिला। झीटी देखा बहुत सुंदर थिला। किछि समय पई तो मु विचलित हो गली जे एते सुंदर झील जंगल रे वर्षा रात रे कौन करुछि। मु मो नजर ता ऊपर हटै पार नथिली। से झीटी मो गाड़ी डोर पाखरे ठिया होई डोर बजाउथिला। ता चेहरा को देखी ता कष्ट स्पष्ट बारी पड़ुला। से कहूला डोर खोल, किंतु मु डोर खोलिलिनी। से बहुत डरिला परी लगुला। आउ मते से कहला, मो असुविधारे पड़ जाइछि, मते टिके सहाय्य करंतु ओ गाड़ीर डोर खोलंतु।
झीटी बारंबार काकुति मिनती हेबार देखि मते ता उपरे दया आसला। मु गाड़ीर काच तलकू करी कहली, आपण किए से आउ ए घन जंगल रे एते रात्रे कौन करुछंती? से झीटी कहला, किछि पुओ पिला मो इज्जत सह खेलिबाकू चेष्टा करुथिले, किंतु मु तांका पाखरु खसी आसीछि। सेमाने मते खोजुछंती, मते टिके तम गाड़ी रे बसई दियो, किछि दूरकू जाई पछे मते ओल्हेई देबो, किंतु प्लीज एबे मते बंचई दियो। सही समय रे मु देखे तो तीनिटा पुओ मो गाड़ी आगकू आसुछंती। मु तो को फिल्म हीरो नुहे ना जे मु गाड़ी रो बाहरी से झियो को मो पछकू करी सेमानक सह फाइट करबी। किंतु हाँ, मु 6 फुट रो जवान टोका थिली। मु देखिबाकू भी सुस्थ सबल थिली, किंतु मु जणे सेमाने 3 जण। सेथिपाई मु गाड़ी डोर खोलीदेली आउ से झियो को गाड़ी रे बसिबाकू कहिली। जेमिति से झियो गाड़ी रे बसी पड़िला, मु सेठारु जिबा पई गाड़ी स्टार्ट करदेली। तीनिटा जाक पुओ जोर से चित्कार करुथिले, किंतु आमे सेठारु चली आसिलु। किछि दूर आसबा परे से पुओ माने आउ देखा गलेनी। तापरे से झियोटी शांति निश्वास नेला। मु कहिली, आपण एते वर्षा राति रे घन जंगल रे कौन करुथिले? झियोटी कहिला, मु गोटे ऑटो रे जाउथिली, हठात ऑटो खराब हो गला। ऑटो वाला मते छाड़ी मेकानिक को डाकिबाकू जाइथिले, किंतु बहुत डेरी हो जाइथिला। सेथिपई मु छिड़ा होइथिली। आउ सेही समय रे 3 जण मते कहिले, आस आमे तुमको लिफ्ट दे देबू। मते काहेकि के जानी सेमानकर इरादा काई ठीक लागनथला। सेथिपई मु मना करदेली। सेमाने एकुटिया झियोटाकू देखि टणा उटरा करबाकू लागिले। मु निजको बंचेबा पई चिलेबाकू लागिली। सेमानक भितरु जणे मो पाटी चिपिकी धरुथला। भगवान को जेते भी धन्यवाद देले भी कम पड़िबो मते बंचेबा पई आपन को पठेले। एही सब कथा कहूथबा बेले हठात मो गाड़ी बंद हो गला। मो मुंड किछि काम कलानी। वर्षा राति सांगरे गोटे सुंदरी कुमारी झियो। भगवान गाड़ी खराब न होई थाउ। एही कथा भाबी भाबी मो गाड़ी रे ओल्हेली। देखे तो गाड़ी सब ठीक अछि, किंतु काहेकि के जानी गाड़ी स्टार्ट हेउ नथला। मो वर्षा रे पूरा भिजी जाइतिली। अदिनिया वर्षा जोगु वर्षा पानी बहुत ठंडा लगुला। मु सांगे सांगे गाड़ी रे बसी पड़ली। से झियो मते कहला, कौन हैला गाड़ी काहेकि चलाउन? मु कहिली, गाड़ी खराब हो गला। झियोटी कहला, मु जानिछि गाड़ी काहेकि खराब हैला। जेतेबेले सुनसान वर्षा राति सांगरे गोटे सुंदरी झियो अछि, ताहेले गाड़ी खराब हेबा स्वाभाविक कथा। मु कहिली, कौन हैला मु मिछ कहूछि? जदि तमर विश्वास हेउनी ताहले गाड़ी तमे निजे चलैकी देख। कही गाड़ी बारंबार स्टार्ट करबाकू चेष्टा कली। हठात मोर मन पड़िला जे किछि दूर रे गोटे गाँ अछि। जदि आमे जाई सेठी पहुँची जिबु, कम से कम आज राति रे सेठी रही जिबु। तापरे मु से झियो को कहिली, किछि दूर रे गोटे गाँ अछि, आमे जदि सेठी की चली जिबा ताहले कम से कम आज रातिटा सेठी रही जिबा। सत कथा कहबाकू गले मते एइथि पई डर लागुथला। एमिति वर्षा राति रे सांगरे सुंदरी झियो जदि मो द्वारा किछि भूल हो जाए ताहले मु निजको केबे हेले क्षमा कर परिबिनी। झियोटी कहिला, ठीक अछि। तापरे आमे 2 जण गाड़ी रो ओल्हेलु आउ चली चली गलु। एमिति चली चली 10टा हो गलानी, किंतु पाख आखरे गोटे हेले भी गाँ देखा जाउ नथला। बोधवे आमे अलग रास्ता रे चली आस्थिलु। सही समय रे से झियोटी कहिला, से गाँ को कुआड़े गला? आउ आख पाखरे तो गोटे हेले भी गाँ देखा जाउनी। मु कहिली, बोधे आमे अलग रास्ता रे चली आसीछे। से झियोटी कहिला, मते जणा थिला एमिति हबो बोली। तम ठार मते लिफ्ट नेबारे ही नथिला। मु कहिली, किए तुमको लिफ्ट देउथला? आउ हाथ जोड़ी विनती करुथला जे आस मो गाड़ी रे बसी पड़। आउ हाँ, जदि मु तुमको लिफ्ट देई न थांती ताहले से 3 जण देह कांगाल तमर कौन अवस्था करिथांते तमे निजे जानिछ। मो कथा शुणी से झियो मुह तलक करदेला। मु आगुआ आगुआ चलु थाए आउ चाहिकी चारिआड़ को रहु थाए काले कौटी गाँ देखा जिवो। हठात से झियर पाद फसीगला आउ से पड़ जाई थांता। मु ताको सांगे सांगे मो बाहुरे धरि नेली। सेतिकी बेले से झियो कहिला, तम भली पुओ मानकु तो केवल मौका ही दरकार। मु कहिली, तमको बास खाली पड़िछि। आठार बंचौथिली। मोर कौन अछि जे मु तो चाहिए मो गाड़ी रे सोई पड़िबी। सकाळ हेले मेकानिक को डाकी गाड़ी सजाड़ी चली जीवी कही मु फेरिकी चली आसिली। से झियो भी मो पछरे आसिलानी।
ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ସେ ଝିଅର ଜୋର ସେ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଝିଅ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଚିଲଉଥିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଜୋର ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସାପକୁ ଗୋଟେ ଇଟା ପକାଇ ସାପର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କଲି ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲି। ସେ ଝିଅ ଆସି ସିଧା ମୋ ଛାତିରେ ବାଜିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜୋର ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି କହିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଲି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମୋ ଦେହ ଥରୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ତ ଝିଅଟା, ଥଣ୍ଡାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଓଠ ବି ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ମୋ ମଜବୁରି ବନିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକିକି ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କାଢ଼ି ସେ ଝିଅକୁ ପୋଛିଲି ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଯେତେ ବଳ ଥିଲା ତା ହାତ ପାଦ ଘଷି ତା ଦେହକୁ ଉଷୁମ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ବେଳକୁ ବେଳ ସେ ଝିଅର ହାତ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ଶରୀରର ଗରମ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତା ବିନା ଅନୁମତିରେ ତା ଦେହକୁ କେମିତି ଛୁଇଁବି? ପୁଣି ଭାବିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିବି ତାହେଲେ ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିଲି ଆଉ ସେ ଝିଅର ଅତି ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ଶରୀରର ଗରମ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବି ଆଉ ମୋ ନିଜକୁ କାବୁରେ ରଖିପାରିଲିନି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉ ବଞ୍ଚାଉ କେତେବେଳେ ତା ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସୀମାକୁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ସେମିତି ବସିକି ରହିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି କି ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ବର୍ଷା ବି କମିଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅର ବି ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅଛେ? ସକାଳ ତ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ମନେ ଅଛି କି ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ଧରିଥିଲ, ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଟେକିକି ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଏକୁଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ତମେ ତା'ର ଗଲତ ଫାଇଦା ବି ଉଠେଇନ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ରାତିରେ ଖୋଜିକି ପାଇନଥିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ କବାଟ ମୁଁ ବାଡ଼େଇକି ଡାକିଲି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରୁଛି। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଝିଅ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ଚିପିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରି ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସିଲି ସେ ଝିଅଟି ସେଠି ନଥିଲା। ସେ ଝିଅ ତାକୁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଅଟୋ ନେଇ ନିଜେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ଝିଅ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଯେ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଝିଅର କେଉଁଠି ବାହାଘର ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେ ଝିଅର ଜୀବନ ନର୍କ ପାଲଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବି? ଏମିତିକି ତା ନାଁ ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି। এই କଥାକୁ 4 ମାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଏ କ'ଣ କଲ? ମୋର ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ କି ଭୁଲର ସଜା ଦେଇଦେଲ? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ପାପ କରିନି, ମୁଁ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପ ମୋ ପେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୋତେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ।
ମୁଁ ଏମିତି ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ମେହସୁସ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ତ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅ। ତା ମାନେ ସେଦିନରେ ଯାହା ମୋ ଭୁଲ ଆଜି ତା ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। କହିଲା, ତମେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମୋର ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଝିଅ କହିଲା, ପାପ? କେଉଁ ପାପ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସେ କହିଲା, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ହେଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ପେଟରେ କେଉଁ ପାପୀର ପାପ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ 2 ମାସ ହେବ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବୋଲି। ଘରେ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ବାହାଘର ହେବାକୁ ବି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତମକୁ ସାହାରା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମ ଛୁଆକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତା'ର ବାପର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋର ଏ କଥାରୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ରାଗିକି ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁକି କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନ କୁହେ ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆର ବାପ ତମେ। ସେଦିନ ମୋ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛ ତମେ। ସେ କଥାକୁ 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ପାପ ବି ମୋ ପେଟରେ 4 ମାସର ହେବ ବଢ଼ୁଛି। ସତ ସତ କୁହ, ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ବି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତମେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲ। ତମ ଓଠ ପୁରା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେଦିନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗରମ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ତମ ଶରୀରର ବ୍ଲଡ଼ ଜମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତମ ହାତ ପାଦ ଘଷି ଗରମ କରିବାକୁ, ହେଲେ ଗରମ ହେଲାନି। ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଥିଲା, ମୋ ଶରୀରର ଗରମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଶରୀରର ଗରମ ତମକୁ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୋ ଦେହର ଗରମ ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ପାପ ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି, ମୋର କିଛି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ ଆସିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମକୁ କହିବାକୁ, ହେଲେ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ 4 ମାସ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିନି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇକି ରହିଛି। ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଦେଖ, ତମେ ମୋତେ ମିଳିଗଲ। ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ଭୁଲ ନୁହେଁ ତ ପାପ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଜ୍ଜତର ସହ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଇଜ୍ଜତର ସହ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କେମିତି କ୍ଷମା କରିଦେବି? ଏଇ 4 ମାସ ମୁଁ କେମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆଜି ତମେ କହୁଛ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନେହା ପାଖରେ ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତା କିଛି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାହାଘର ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ରାଜି ନଥିଲେ। ଏମିତିକି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେହା ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନେହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ପରିକା ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁଣୁ। ଆଉ ନେହା ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।